سلام إذا خبركم أن في تواتن بيسبنا الشانل كم يتخونوا لمونا كم تلمود باستفادة لزعباتات مسيكم الله كن ميجز الشانل نخعبيز فيديو ما نفعل نخبز لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب بمقبره جمرو نجنرال تادس ورده كاب فيدرال منغستي قطين تأزاز كم زورده تفليت الله ودب نصانت تግራይ حدش مغلصي موضوعون تفليتو كاب زتفالالي كبابيታት تግራይ حماق እናተሰምዐን بسنكي ኤርትራውያን ድማ ይፈናቀሉ ምህላዎም ተፈሊጡ እዩ بتوسخون كاب كتما شرع زبصحنا حدش حابريت الله ناباخم خنبللكمنا اسكاب موداتا حابيركمنا كتصنحو عيد منايو نجنرال تادس ورده كاب فيدرال منغستي زتمحلالف قطين ممرحي كمستبحو تفليت الله سراويت مكلخال هاجر إثيوبيا اب دوبات هاجر ان مسفار بماخالات تግራይ كحلف كله بوغن عطقات حالتات تግራይ زخونه يخون عينت تنكوسا كيفصم نجنرال تادس ورده كاب فيدرال منغستي طبق زخونه ممرحي كم زتبحو تغليصلو اتي زتمحلالف ممرحي سراويت مكلخال هاجر نابتي زتمدبلو ناب دوبات بوتاتات نمبصح اب زغبرو منقسقاس زخونه يخون عنقفات وي غونصي كياغاطم بطنقاق كتحاز زغدديو ازي سغومتزي امونغو كلتيኦም ወገናት ዘሎ ምርድዳ ንምዕቃብን ሰላማዊ መስገጋርን ሰራዊት ንምርጋጽ ዘዓለመ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ ብተወሳኺውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሰርሓ ብለይቲ ለይቲ ኣጽዋራት ዝጽዓና መኻይን ናብ መቐለ ዓቢ ዓዲ ሽረ ዓዲግራት ራያ ድሕሪ ምብጻሕ ጀነራላት ኤርትራውን ኣብ ትግራይ ኣገዳሲ ዝበሃል ቦታታት ንምክልኻል ወራር ብልጽግና ብዙኾኖም ከድህስስ ድሕሪ መቕናይ ሰራዊቶም ልክዕ ከም TDF ፉን ዩኒፎርም ኸዲኖም ናብ ትግራይ ኣትዮም ምህላዎም ተፈሊጥሎ ሰራዊትን ኣጽዋራትን ኤርትራ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ግንባራት ጾረና ባድመ ኢሮብ ዘላምበሳ ሰቲት ዓሪዱ ዝርከብ እንትኾን ውሕደ ዓቕሚ ሰራዊት ኣጽዋር ኤርትራ ግን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ምህላዩ ካሊእ ዝበጽሕና ሓበሬታ እዩ بتوسخون سراويت شعبية ناب تግራይ مئتاو سعيبو اب زوبا سمين معراب اب زتفالاليو شعبياتات زاتوون بوتاتات مفنقال تجمير مهلايو تفليتلو كاب ورداتات تحت اديابو لعلى اديابون اسجدن حزبنا ناب شرن مقالن يفنقال مهلاو كابتوم نبرتي زبصحنا حبريتايو اب مونغو منبري غزاوتي ناي شعبية مدافعن تانكتاتن مصماد سلازتجمره اب سرع ناي حرشا مسنون النقدن سراح توافيرو نبرو ممرح جميرو زنبره حزبنا داغم نمنفنقال تقاليعو يركب دمايلوم كاب بعدما خبابي عد عسر عد صصر سرعي ماتيوسن عدي تخلاش سنبل عد هاجراي عد نبريد شملبا ددبيت صليمون زلزالن اتي كونات انت تجميرو بستفطر ناي كبرتي مسارحتات دبرابات سلوا كيخون الو زق سب مفنقال جميرو كمزلو تفليتيو كاب سغات كونات بتوسخي عطقات شعبيه نطرطرو اينا زبلو بكادرتات غوجل زدرحر دحرت زتواعوم زرزر حيزوم مهدان سلز جمرو حزبنا اب كبيد سغاتن دحننتن وديقو كم زركب تفليطلو اب كتما الشرع تمالي علت شمنت اخيبا زنبر خوينو TDF زنبرون منسي ناب جنبار اب مسلاف كابتوم 2013 اسكا 2015 متمرت زنبرو غففتي اب ناي خازي زغبر غفا كيتساتف سراويت شعبيا بعلو كغفوم وسينو ملايو تفليطلو نايزي مخنيات دما خلت نغرات يتبايلو كادرتاتن لمعات كوجل منسي كرا حزه زي حقاوي عتقي زحازه سلا زبزحه نهيوتنا نسدرانا نسغينا زبل حساب ملعلهم خلاي دما ازبي صلمتي بزنه زحو زلو سلامينا ندلي عينو واغا انزبل بروباغندا ناي وغات شوهات سلازيبلو كغادللنا سلازي خيل بحيلي كبيت مسته مزناغعي اندا عمر وزته مخنيات نغبركا بسراويت شعبيا كغفف كام زلو موسانو متفليطلو مودما اب تግራይ زلو منسي بحلفي سراويت نيرو باستفالالي مخنيات كاب سراويت زوصا ابزن وسنات معلتات ناب وحس يو تبلو بوتا انت زي خيدو سلبا نايت غفا كم زخونيو اناته نغره زركب زلو اب ملا تግራይ وتدراوي منقسقاس يرألو طرح زي كونس بركت زبلو كلاتات فتشان تطناخيرو قاصيللو
ትማሊ ምሸት ሰዓት خلت ጀሚሮ ኣብ ዝተፈላለዩ መዘናግዒ ቦታታትን ጎድናታትን ጽኑዕ ናይ መንነት ካርዲ ፍተሻ ይግበር መላይ ተፈሊጡ ሰራዊት ሻዕብያ ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ኣብ መላእ ትግራይ ምንቅስቃስ መጀመሩ ስዒቡ ንዕጡቃት ሕወሓት ዳግማይ ንምጥንኻር ብዝብል ዝግበሩ ከም ግፋ ግዳጃዊ ምእሳር መንእሰያት ዝበሉ ምንቅስቃሳት መንእሰያት ንክፈናቀሉን ከስዶድን ይገብረለው ተባሂሉ ብዙሓት መንእሰያት ተመለስቲ ተጋደልትን ነባር ዓቕምን ናብ ሰራዊት ክትሕወሳለኩም ዝብል ጻጥን ጎስጓስን ይግበረሎም ምህላዩ ካብ ሽረ ዝበጽሕና ሓበሬታ እዩ እቲ ናይ መንእሰይ ምግፋፍ መደብ ድማ ኣብ ዘዋደው ዝግፈፍ ንምዕራብ ኣብ ምዕራብ ዝግፈፍ ንደው ከጉዕዝዎም ተሊሞም ምህላዮም ተፈሊጡ እዩ ናይ ባንክ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መንግስቲ አገልግሎታት ኣብ ምቁራጽ ዝርከብ ከተማ ሽረ ዋላ እኳ ዕዳጋታት ክፍትት እንተኾነ ብሰንኪ እቲ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዋጋታት መሰረታዊ ነገራት ምግቢ መድሓኒትን ናሃሪ ኣርዮም ምህላዮም ተፈሊጡ እዩ ነቲ ወታደራዊ ወጥሪ ስዒቡ ስጋትን ጥርጣረን ዝነገሰ እንትኾን ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ይስደትን ይፈናቀልን ምህላዩ ተፈሊጡሎ መንእሰይ ትግራይ ብደም ዝጸገበ ጎጅለ ሕወሓት ከካይዶ ንዝሓስብ ዘሎ ግፋ መንእሰይ ተወዲብካ እንታይ ትብል ንዝብል ግን መልሲ ንመንእሰይና ከንገድፈሉ ድማ ተባሂሉሎ ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናብ ትግራይ ምእታዎም ካብ ዝጅምሩ ጀሚሮም እስካብ ሕጂ ድቃስ ዘወሰደኒ ክበለ ዝገለጸ ሓድሽ ውድብ ነጻነት ትግራይ ዝሃቦ መግለጺ ምህላው ተፈሊጡሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ 2012 ኣቋጽራ ገጽ ጀሚሮ ኣብዚ ዘመን እዚ ክፍጸሙ እዩ ኢልካ ፍጹም ዘይሕሰብ ናይ ጽንተት ኩናት ግዳይ ኮይኑ እዩ እዚ ናይ ጽንተት ኩናት ብዘላቕነት ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ እኳ እንተኾነ እቶም ተደራደርቲ ኣካላት ቀምሸይ ኣደይ ሓንኪሉ ንዝዓይነቱ ምክንያት እናደርደሩ እቶም ቀንዲ መጽማዕታት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍጸሙ ኣይከኣሉን ብሰንኪ እዚ ድማ ትግራይ ናቲ ትብሎ መንግስቲ ሲና ዳርጋ ፍርቂ ግዛኣታ ናብ ትሕቲ ናይ ጽንተት ሓይልታት ወዲቆ ተመዛባላይ ንስተደደ ህዝብናን እውን ክሳብ ዘኽቲ ፍትሕ ከይረኸበ ኣብ ዝሓሰረ መከራ ይርከብ ጉጅለ ሕወሓትን ንዕኡ ዝወገኑ ንባዕሎም ካብ ኮርነል ዓሊ ኢሎም ዝጽውዕ መራሕቲ ሰራዊት ድማ ኣብታ ዝተረፈት ፍርቂ ግዛኣት ትግራይ ነቲ ካብ ጽንተት ብተኣምር ዝተረፈ ህዝቢ ብስርዓት ኣልቦነት ቀቢጹ ተስፋን ሰንሰን ኣቢሎምን ዝነበሮን ሃፍቲ ተፈጥሮ መንጢሎምን ኣይዳ ዘይስሩዕ ስደት ጥሜትን ተስፋ ምሳኣንን ገይሮሞም እዮም እዚ ዘይከኣለ ድማ ሕዚ እውን እዚ ሓይሊ ብሄራዊ ሓድነትና ዘሪጉ ሓይሊ ሰራዊትና ከፋፊሉን ናብ ቁሉዕ ሕድሕዳዊ ጎነጽ ኣእትዩን ትካላት መንግስቲ ኣፈራሪሱ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ኣጓንዩ ዲፕሎማስያዊ መሓዛ ኣብ ዘይብሉ ብዓለም ከም ረባሺ ሓይሊ እናተረኣየ ኣብ ዘለሉ ብሓፈሻ ኩሎም ዓቕምታት በቲኑን ተቃውሞ ጥራሕ እናተናገደን ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምልእቲ ህዝብና ዘይፈልጦን ዘይኣምኑሉን ሓደጋ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከንጸላሉ ገይሮሎ ውድብ ነጻነት ትግራይ እዚ ኩናት ንትግራይ ዳግማይ ናብ ዘይዛሪ ናይ ጥፋት ዕንክሊል የእቱን ንህሉን ህዝብና ኣብ ዝኸፍዕ ሓደጋ ዘውድቕ እንዳኣንበረ ንህዝብና ጥር ትብል ፈጸግ ከም ዘይብሉ ስለ ዝርዳእ ብትሪ ከም ዝኾኑኖ ይፍልጥ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩናት ከምቲ እቶም ዕድመ ልክዖም ሓሶቱን ምትላልን መናብርቶን ዝገበሩ ጉጅለ ሕወሓትን ኣዳራኽቶምን ዝበልዎ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ዘውሕስን ዝተመዛበለ ይኹን ዝተሰደደ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምልስን ኣይኮነን ይግዳስ ተወሳኺ ምምዝባልን ምብታንን ዝወለዶ ዓዲ ብቐጻልነት ዘዕኑ ንህዝብናን መንእሰይናን ኣብ ፍጹም ቀቢጹ ተስፋ ዘይእቱን ምእንተ ስልጣንን ምምላስ ሕጋውነት ሕወሓትን ጥራሕ ተባሂሉ ኣነ እንቶሞይተ ዳንዴር ኣይትብቆላ ብዝብል ፈሊጥ ኣእዱግ ዝግበር ኩናት እዩ እዚ ድማ ዕላማ ካድረታት መራሕትን እቲ ውድብ ደኣንበረ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይኮነን ክኸውን እውን ፍጹም ከም ዘይክእልን ንለባም ዘይተኸወለ ሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ኣንጻሊሉ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ኣይ ኩናተይን ኢልካ ስንቂ ብምክልኻልን ደቅኻ ብዘይመሃብን ብቓልዕ ክትነጽጎን ከተፍሽሎን ይግባእ ንብል በዝን በትን በዘሎ መላእ ሰራዊትና ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ኩልን ትግራይን ህዝብን ዝጭናቕ ትግራዋይን ድማ ትግራይ ኣብ ዘይውራያ መገባእያ ናይ ውክልና ኩናት ከይትኸውን ዓለም ዝፈልጦም ሕቶታት ስቃይን ፍትሓውን ምኽንያት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ስለ ዘለና ብፖሊሲ ዝተገልበጠ መንጎኝነት መሰረት ትግራይ ምስ ዓለም እትረኽበሉን ካብ ዳግማይ ጥፋእት እትድሕነሉን ዕድል ምንዳይ ጥራሕ ትኹረት ክገብር ጻውዒትና ናቐረበ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ጻውዒት بسممعنة بريتوريا كي تشرارف نخفصم حلفنت زلو بقندو منغست فيدراليو يخون برك سابلوي منغستي فيدرال زرعيو زي حلفنتاوي تخونين عتيتين
እቲ ስምምዕ ከይፍጸም ህዝቢ ትግራይ ድማ ነተወሳኺ ስደት ጥሜትን ሞትን ክኸውን ገይርዎ እዩ ውድብ ነጻነት ትግራይ እዚ ተግባር እዚ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ጽንተት ከም ዝኾነ እዩ ዝግንዘብ ሕገ መንግስቲ ወሰን ትግራይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ኩነታት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘቐረበ ከም ዘይኮነን ምስ ዝኾነ ጉጅለ ይኹን ሓይሊ ከም ዘይተሓትሓዘን ድማ ግልጽ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምልኣት ክፍጸምን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ክንምለስን ንጽውዕ ንማሕበረሰብ ዓለም ዝቐረበ ጻውዒት እውን ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ብሸለልትነት ማሕበረሰብ ዓለምን ዝተፈጸመን ማሕበረሰብ ዓለምን ታሪኻዊ ተሓታትነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ንብዙሕ ሓሰራ መከራ ዘዳረገን ክስተት እዩ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እንተኾነ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ብዘርአ ሸለልትነት እቲ ስምምዕ ብፍትሓውነትን ኣብ እዋኑን ስለ ዘይተፈጸመ ሕዚ እውን ብሰንኪ ህዝባዊ ውክልና ዘይብሎም ሓላፍነትን ዘይምስማዕምዖም ናይ ስልጣን ተናሓናሕቲ ሓይልታት ህዝቢ ዳግማይ ናይ ኩናት ሓደጋ አንጻላሊዎ ይርከብ ውድብ ነጻነት ትግራይ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አንጻላሊ ዘሎ ኩናት ብትሪ የውግዝ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ናተይ ዝብሎን ንድሕነቱ ዝሕለቕን መንግስቲ ይብሎን ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ካብ በሰላ ኩናት ዘይተናገፈ ህዝብና አንጻላሊዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ኩናትን ካብ ተወሳኺ ሞት ስደትን ምምዝባልን ንጹሃን ዜጋታት ከምኡውን ዕንወት ዓድን ንምክልኻል ተሓታትነትን ንምንፋስን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዳግማይ ጥፋኣት ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ክዋፃእ ንጽውዕ ክብል ውድብ ነጻነት ትግራይ ለካቲት 08/2018 ዓመተ ምህረት ሓድሽ ጻውዒት ምቕራቡ ተፈሊጡሎ ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነዞም ናይ ሎሚ ዝወልናዮም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዑም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ናብ ምጽናሕኩም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውፃኹም ግን ከምቲ ልሙድ እዚ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፂኢኹም